चैप्टर 7 मआरफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी। हदीस नंबर 301। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं मदीना में 10 साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा और मैं नौउम्र लड़का था, इसलिए मेरा हर काम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के बिल्कुल मुताबिक नहीं होता था, यानी नौउम्री की वजह से बहुत सी कोताहियाँ भी हो जाती थीं। लेकिन 10 साल की इस मुद्दत में कभी आपने उफ कह के भी मुझे नहीं डांटा और ना कभी ये फरमाया कि तुमने ये क्यों किया या क्यों नहीं किया। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना तैबा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त हज़रत अनस की उम्र तकरीबन 10 साल की थी। उनकी वालिदा सलीम ने उनको मसतक़ला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दिया। चुनूंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रोज़ हयात तक ये आपकी खिदमत में रहे। उन्हीं का ये बयान है कि नौउम्री और लड़कपन की वजह से आपके कामों में मुझसे बहुत सी कोताहियाँ भी हो जाती थीं, लेकिन कभी आपने मुझे किसी गलती और कसूर पर उफ तक नहीं कहा और कभी मुझ पर गुस्सा नहीं फरमाया। बल्ला शुबा ये बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हम उम्मतियों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना यही है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नरम मजाजी और बरदबारी का कोई हिस्सा हमको भी नसीब फरमाए। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब हलम व बरदबारी यानी गुस्सा ना करना और गुस्सा को पी जाना। हदीस नंबर 302। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे कोई वसीयत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया कि गुस्सा मत किया करो। उस शख्स ने फिर अपनी वही दरख्वास्त कई बार दोहराई कि हज़रत मुझे और वसीयत फरमाइए, मगर आपने हर दफ़ा यही फरमाया कि गुस्सा मत किया करो। सही बुखारी। तशरीह। हलम व बरदबारी यानी गुस्सा ना करना और गुस्सा को पी जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जिन अखलाक़ की ताकीद व इत्तिमाम के साथ तालीम दी है उनमें से एक हलम व बरदबारी भी है। तशरीह। मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीयत की दरख्वास्त करने वाले ये साहब कुछ गैर मामूली कस्म के तेज़ मिजाज और मग़लूब अल-ग़ज़ब थे, और इस वजह से उनके लिए मुनासिब तरीन और मुफीद तरीन वसीयत और नसीहत यही हो सकती थी कि गुस्सा ना किया करो। उसी लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उनको यही एक नसीहत फरमाई। और ये भी वाक़या है कि बुरी आदतों में गुस्सा निहायत ही ख़तरनाक और बहुत ही बदअंजाम आदत है। गुस्सा की हालत में आदमी को ना अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रहता है, ना अपने नफ़ा और नुकसान का तजुर्बा और मुशाहिदा है कि इंसान पर शैतान का काबू जैसा गुस्सा की हालत में चलता है, ऐसा शायद किसी दूसरी हालत में नहीं चलता। गोया उस वक्त इंसान अपने बस में नहीं होता, बल्कि शैतान की मुट्ठी में होता है। हद ये है कि गुस्सा की हालत में आदमी कभी कभी कुफ्रिया कलमात भी बिकने लगता है। उसी लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया है, गुस्सा दीन व ईमान को इस तरह ख़राब कर देता है जिस तरह के एलवा शहद को ख़राब और बिल्कुल ही कड़वा कर देता है। ये हदीस किताब ईमान में दर्ज की जा चुकी है। लेकिन वाज़ेह रहे कि शरीयत में जिस गुस्सा की मुमानत और सख्त मजम्मत की गई है, इससे मुराद वही गुस्सा है जो नफ्सियानियत की वजह से हो और जिससे मग़लूब होकर आदमी अल्लाह ताला की हुदूद और शरीयत के अहकाम का पाबंद ना रहे। लेकिन जो गुस्सा अल्लाह के लिए और हक़ की बुनियाद पर हो और इसमें हुदूद से तजावुज़ ना हो, बल्कि बंदा इसमें हुदूद अल्लाह का पूरा पाबंद रहे, तो वो कमाल ईमान की निशानी और जलाले ख़दांदी का अक्स है। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब गुस्सा में नफ्स पर काबू रखने वाला हकीकी पहलवान है। हदीस नंबर 303। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहलवान और ताकतवर वो नहीं है जो मद्दे मुकाबिल को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान और शहज़ोर दर हकीकत वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि आदमी का सबसे बड़ा और बहुत ही मुश्किल से ज़ेर हरने वाला दुश्मन इसका नफ्स है, जैसा कि फरमाया गया है कि आउदा अदुबिक निफुसु कलती बन जनबैक, तेरा सख्त तरीन दुश्मन खुद तेरा नफ्स है। और मालूम है कि खासकर गुस्सा के वक्त इसका काबू में रखना नहायत ही मुश्किल होता है, इसलिए फरमाया गया है कि ताकतवर और पहलवान कहलाने का असली हकदार वही मर्द खुदा है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे और नफ्सानियत इससे कोई बीजा हरकत और कोई गलत काम ना करा सके।
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کے دل میں وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو جس کو غضب اور غصہ کے لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی سخت ناگوار بات پر دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا تو بالکل فطری بات ہے، اور اس سے انبیاء علیہم السلام بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ البتہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے وقت بھی نفس پر پورا قابو رہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے مغلوب ہو کر آدمی وہ حرکتیں کرنے لگے جو شان بندگی کے خلاف ہوں۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب غصہ کے وقت کیا جائے۔ حدیث نمبر 304 ترجمہ حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، پس اگر بیٹھنے سے غصہ فرو ہو جائے تو فبہا، اور اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ مسند احمد، جامع ترمذی۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کے فرو کرنے کی یہ ایک نفسیاتی تدبیر بتلائی ہے جو بلا شبہ نہایت کارگر ہے۔ علاوہ اس کے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصہ میں آدمی سے بیجا حرکتیں اور جو لغویات سرزد ہو سکتی ہیں، کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے سے ان کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، اور پھر لیٹ جانے سے ان کا امکان اور کم سے کمتر ہو جاتا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب غصہ کے وقت کیا جائے۔ حدیث نمبر 305 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو، اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور جب تم سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے۔ یہ آخری بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ مسند احمد واو مجم کبیر الطبرانی۔ تشریح: غصہ کے برے نتیجوں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوسری تدبیر ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی خاموش رہنے کا فیصلہ کر لے۔ ظاہر ہے کہ پھر غصہ دل ہی میں گھٹ کر رہ جائے گا اور بات آگے نہ بڑھے گی۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب غصہ کے وقت کیا جائے۔ حدیث نمبر 306 ترجمہ عطیہ بن سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، یعنی غصہ میں حدود سے تجاوز شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان کی آفرینش آگ سے ہوئی ہے، یعنی شیطان اپنی اصل کے لحاظ سے آتشی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح: غصہ کو فرو کرنے کی یہ خاص الخاص تدبیر ہے اور پہلی تدبیروں سے بھی زیادہ کارگر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غصہ کی حدت اور تیزی کی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ جائے اور اسی وقت اٹھ کے اچھی طرح پورے آداب کے لحاظ کے ساتھ وضو کر لیا جائے تو غصہ کی حدت میں فوراً سکون پیدا ہو جائے گا، اور بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ وضو کا پانی براہ راست غصہ کی بھڑکتی ہوئی آگ پر پڑا۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب اللہ کے لیے غصہ کو پی جانے کی فضیلت اور اس کا صلہ۔ حدیث نمبر 307 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصہ کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ مسند احمد۔ تشریح: غصہ کو پی جانا جس طرح اردو زبان کا محاورہ ہے اسی طرح عربی زبان کا بھی یہی محاورہ ہے، بلکہ اردو میں یہ محاورہ غالباً عربی ہی سے آیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ پینے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا پینا اللہ کی رضا کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ان سب میں افضل ترین اللہ کی رضا جوئی کی خاطر غصہ کو پی جانا ہے۔ جن خوش خصال اور پاکیزہ صفات بندوں کے لیے جنت آراستہ کی گئی ہے، قرآن مجید میں ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ والو کاظم الغیظ والو عافی عن الناس، غصہ کو پی جانے والے اور دوسرے کی زیادتی یا دوسرے کے قصور کو معاف کر دینے والے۔ معرف الحدیث کتاب الاخلاق باب اللہ کے لیے غصہ کو پی جانے کی فضیلت اور اس کا صلہ۔ حدیث نمبر 308 ترجمہ سہل بن معاذ اپنے والد ماجد حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پی جائے غصہ کو درانے حالی کا اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اپنے غصہ کے تقاضے کو وہ نافذ اور پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود محض اللہ کے لیے اپنے غصہ کو پی جاتا ہے، اور جس پر اس کو غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ حوران جنت میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے انتخاب کر لے۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ تشریح:
تجربہ شاہد ہے کہ غصہ کی شدت کے وقت آدمی کے دل کی انتہائی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصہ کے تقاضے کو پورا کر ڈالے، بس جو بندہ قدرت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کی اس انتہائی خواہش کو دنیا میں قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزا اس شکل میں عطا فرمائیں گے کہ ساری مخلوق کے سامنے اس کا بلہ کر فرمایا جائے گا کہ اپنے دل کی چاہت کی اس قربانی کے بدلے آج ہوارن جنت میں سے جو حور چاہو اپنے لیے انتخاب کر لو۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب اللہ کے لیے غصہ کو پی جانے کی فضیلت اور اس کا صلہ۔ حدیث نمبر 309 ترجمہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دوسروں کی بدگوئی وغیرہ بری باتوں سے اپنی زبان روکے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے عیب اور اس کی برائیاں دوسروں پر نہیں کھلنے دے گا، اور جو کوئی اپنے غصہ کو روکے گا اور پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکے گا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا، اور جو بندہ اپنی تقصیر کی معذرت اللہ کے حضور میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرمائے گا اور اس کو معاف فرما دے گا۔ شعب لیمان البیاقی معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب حلم و بردباری اللہ کی محبوب صفات میں سے ہے۔ حدیث نمبر 310 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کے سردار اشج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیاری ہیں، ایک بردباری غصہ سے مغلوب نہ ہونا اور دوسرے جلدی نہ کرنا۔ صحیح مسلم۔ تشریح قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ اس وفد کے سارے لوگ اپنی سواریوں سے کود کر جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن رئیس وفد جن کا نام منظر اور عرف اشج تھا، انہوں نے یہ جلد بازی نہیں کی بلکہ اتر کے پہلے سارے سامان کو یکجا اور محفوظ کیا، پھر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے، اور اس کے بعد متانت اور وقار کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویہ کو پسند فرمایا اور اسی موقع پر ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں یہ دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور محبوب ہیں، ایک حلم بردباری یعنی غصہ سے مغلوب نہ ہونا اور غصہ کے وقت اعتدال پر قائم رہنا، اور دوسری انات یعنی کاموں میں جلد بازی اور بے صبری نہ کرنا بلکہ ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب اطمینان و متانت سے کام کرنے کی فضیلت اور جلد بازی کی ممانعت۔ حدیث نمبر 311 ترجمہ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ جامع ترمذی۔ تشریح یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک محمود عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جلد بازی ایک بری عادت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب ہر کام متانت اور وقار کے ساتھ انجام دینے کی فضیلت اور ترغیب۔ حدیث نمبر 312 ترجمہ عبداللہ بن سین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی ایک حصہ ہے نبوت کے 24 حصوں میں سے۔ جامع ترمذی۔ تشریح حدیث کا اصل مقصد ان تینوں چیزوں کی اہمیت بیان کرنا اور ان کی ترغیب دینا ہے، اور نبوت کے حصوں میں سے ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل اور مزین ہوتی ہے یہ تینوں اوصاف ان کا 24واں حصہ ہیں، یا یہ کہ انسانی سیرت کی تعمیر کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام جن فضائل کی تعلیم دیتے اور تلقین فرماتے ہیں ان کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ یہ تین چیزیں ہیں، یعنی اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی ہم نے حدیث کے لفظ اقتصاد کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اور ہر حال میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور اعتدال کی روش اختیار کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس چیز پر خاص طور سے زور دیا ہے، یہاں تک کہ عبادت جیسے بہترین انسانی عمل میں بھی آپ نے اعتدال و میانہ روی کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض صحابہ نے بہت زیادہ عبادت گزاری کا ارادہ کیا، یعنی دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے اور پوری رات جاگ کر نمازیں پڑھنے کا منصوبہ بنایا، تو آپ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی اور اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے جب اپنا پورا مال راہ خدا میں صرف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے ان کو اس سے روک دیا اور صرف 1/3 کی اجازت دی۔ بہرحال اقتصاد کا مطلب یہی اعتدال کی چال ہے۔
किताब अर्रक़ाक़ की मुतअद्दिद हदीसों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अलाइक़तिसाद फ़ी अल-फ़िक़्र वालुग़नी की तरग़ीब और ताकीद आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यही है कि तनगदस्ती और फ़राख़ दस्ती दोनों हालतों में आदमी एतदाल की दरमियानी चाल चले, उसी को इस हदीस में नबुव्वत का एक जुज़ बताया गया है। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-अख़लाक़ बाब खुशकलामी और बदज़बानी। हदीस नंबर 313। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि कुछ यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने नफ्स की खबासत और शरारत से अस्सलामु अलैकुम के बजाय कहा अलसमु अलैकुम, जो दरअसल एक गाली है और जिसका मतलब यह है कि तुमको मौत आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनकी इस गुस्ताखी की सुन लिया और समझ लिया और जवाब में फरमाया कि तुम ही को आए और तुम पर खुदा की लानत और इसका गज़ब हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, ऐसी सख्ती नहीं। ज़बान को रोको, नरमी का रवैया इख्तियार करो और सख्ती और बदज़बानी से अपने को बचाओ। सही बुखारी। तशरीह। खुशकलामी और बदज़बानी इंसान की अखलाक़ी ज़िंदगी के जिन पहलुओं से इसके अबनाए जिन्स का सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है और जिनके असरात और नताइज भी बहुत दूर रस होते हैं, उनमें से उसकी ज़बान की शरीनी या तल्ख़ी और नरमी या सख्ती भी है। उसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतबईन व मुतअल्लिक़ीन को शेरी गफ़तारी और खुशकलामी की बड़ी ताकीद फरमाते और बदज़बानी और सख्त कलामी से शिद्दत के साथ मना फरमाते थे, यहाँ तक कि बुरी बात के जवाब में भी बुरी बात कहने को आप पसंद नहीं फरमाते थे। ज़ैल की चंद हदीसें पढ़े। तशरीह। गोया आपने उन यहूदियों की ऐसी सख्त गुस्ताखी के जवाब में भी सख्ती को पसंद नहीं फरमाया और नरमी ही को इख्तियार करने की हिदायत फरमाई। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-अख़लाक़ बाब खुशकलामी और बदज़बानी। हदीस नंबर 314। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन बंदा ना ज़बान से हमला करने वाला होता है, ना लानत करने वाला और ना बदगो और ना गाली बिकने वाला। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। मतलब ये है कि मोमिन का मकाम ये है और इसका शेवा ये होना चाहिए कि उसकी ज़बान से लअनतन और गाली गलौज ना निकल। किताब ईमान में वो हदीस गुजर चुकी है जिसमें इख्तिलाफ व निज़ा के वक्त गालियाँ बिकने को मुनाफिक की निशानी बतलाया गया है। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-अख़लाक़ बाब खुशकलामी और बदज़बानी। हदीस नंबर 315। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाज़त चाही। आपने हम लोगों से फरमाया कि ये अपने कबीला का बुरा फ़र्जंद है, या फरमाया कि ये शख्स अपने कबीला का बुरा आदमी है। फिर आपने फरमाया कि इसको आने की इजाज़त दे दो। फिर जब वो आ गया तो आपने उसके साथ गुफ्तगू बहुत नरमी से फरमाई। जब वो चला गया तो हज़रत अईन अलिफ या हमज़ा शीन ने आपसे अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इस शख्स से बड़ी नरमी के साथ बात की और पहले आपने उसी के बारे में वो बात फरमाई थी कि वो अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी है। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दर्जा के लिहाज से बदतरीन आदमी क़यामत के दिन वो होगा जिसकी बदज़बानी और सख्त कलामी के डर से लोग इसको छोड़ दें, यानी इससे मिलने और बात करने से गुरेज करें। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सनन अबी दाऊद। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का हासिल यह है कि अगर कोई आदमी शरीर और बुरा भी हो, जब भी उससे बात नरमी से और शरीफाना तरीक़ा ही से करनी चाहिए, वरना बदज़बानी और सख्त कलामी का नतीजा ये होता है कि आदमी ऐसे शख्स से मिलने और बात करने से गुरेज करने लगते हैं, और जिस शख्स का ये हाल हो वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा आदमी है और क़यामत के दिन उसका हाल बहुत बुरा होगा। इस हदीस के बारे में चंद बातें समझ लेनी चाहिए। 1. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के आने से पहले उसके बुरे आदमी होने की इत्तला अपने पास वालों को गालिबन इसलिए दी थी कि वो इसके सामने मुहतात होकर बात करें और कोई ऐसी बात ना कर बैठें जो किसी शरीर और बुरे आदमी के सामने ना करनी चाहिए, और ऐसी किसी मसलहत से किसी शख्स की बुराई से दूसरों को खबरदार करना गीबत में दाखिल नहीं है, बल्कि इसका हुक्म है। चुनंचे एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़कर व अल्फाजर बमाफ़िया लकी यहज़रा अलनास, फाजर व बदकार आदमी में जो बुराई है उसका लोगों से जिक्र कर दो ताकि अल्लाह के बंदे इसके शर से महफूज रह सकें। कनज़ अल-एमाल। 2. इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जिस आदमी का शरीर और बुरा होना मालूम हो उससे भी गुफ्तगू नरमी ही से करनी चाहिए, बल्कि उसी वाक़या की सही बुखारी की एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, फ़लम्मा जलसत तलक़ अनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वजूहिहा बिलम बसत लिया, जिसका मतलब ये हवा के आने उस आदमी से शुगुफ्तगी और खिंदा रुई के साथ मुलाकात और बातचीत की।
اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور بدکرداری ہم جانتے ہوں ان سے اچھی طرح ملنا بھی نہ چاہیے صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء سے خود امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے، اِنَّ لِلْکُشْرِ فِی وُجُوهِ قِیامَہ وَلَئِن قُلُوبُنَا لَتَلْوَنُھم، یعنی ہم بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ہنس کر ملتے اور بولتے ہیں جن کے احوال اور اعمال کے لحاظ سے ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ 3۔ اس حدیث کی ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اس سے آپ نے ایسی بشاشت اور شگفتگی کے ساتھ کیوں ملاقات اور بات چیت فرمائی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، یا آیستو ان اللیہ لا یوبو الفلن سلومت فحش، یعنی این الف یا حمزہ شین ہے، اللہ تعالیٰ بدزبان اور فحشہ گو آدمی کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ بدزبانی کی عادت اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، لہٰذا میں کیسے اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں۔ معارف الحدیث، کتاب الاخلاق، باب خوش کلامی اور بد زبانی، حدیث نمبر 316۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے، یعنی نیکی کی ایک قسم ہے جس پر بندہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ تشریح: یہ دراصل ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ امام بخاری نے اس پوری حدیث کو بھی روایت کیا ہے اور ایک جگہ تعلیقہ صرف اتنا ہی ٹکڑا نقل کیا ہے۔ مطلب ظاہر ہے، کسی کے ساتھ اچھی بات شیریں انداز میں کرنا اس کے دل کی خوشی کا باعث ہوتا ہے اور اللہ کے کسی بندہ کے دل کو خوش کرنا بلا شبہ بڑی نیکی ہے۔ کہنے والے نے تو یوں تک کہہ دیا ہے، دل بدست آور کے حج اکبر اسد۔ معارف الحدیث، کتاب الاخلاق، باب کم بولنا اور بری اور فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا، حدیث نمبر 317۔ ترجمہ: حضرت معاذ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود وہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے اور توفیق دے دے۔ لو سنو، سب سے مقدم بات تو یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور اہتمام سے ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے بھی بتا دوں۔ گویا جو کچھ اب تک آپ نے بتلایا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں خیر کے اور دروازے بتلاؤں۔ غالباً اس سے آپ کی مراد نفل عبادات تھیں، چنانچہ حضرت میمین الافضال کی طلب دیکھ کر آپ نے ان سے فرمایا، روزہ گناہوں سے اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی سپر اور ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو اور گناہ سے پیدا ہونے والی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے کی نماز یعنی نماز تہجد کا بھی یہی حال ہے، اور ابواب خیر میں اس کا خاص الخاص مقام ہے۔ اس کے بعد آپ نے تہجد اور صدقہ کی فضیلت کے سلسلہ میں سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھی، ایک تتجافل جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 16 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں معاملہ کا یعنی دین کا سر اور اس کا عمود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتا دوں۔ میمین الافضال کا فہتے یہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت ضرور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، دین کا سر یا سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہچ اور بے وزن ہیں۔ معاذ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضرت وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجئے۔ پس آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو یعنی اپنی زبان قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو۔ معاذ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضرت ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے عرض فرمایا، اے معاذ، تجھے تیری منہ روئے عربی محاورہ کے مطابق یہ پیار کا کلمہ ہے، آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا کہ ان کی ناکوں کے بل، زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ تشریح: دنیا میں جھگڑے اور فسادات زیادہ تر زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ آدمیوں سے بکثرت سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بیشتر زبان ہی سے ہوتا ہے۔
उसी लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बड़ी ताकीद फरमाते थे कि ज़बान को काबू में रखा जाए और हर कस्म की बुरी बातों से बल्कि बेज़रूरत और बेफ़ायदा बातें करने से भी ज़बान को रोका जाए, और जब बात करने की कोई ख़ास ज़रूरत ना हो और बात से किसी खैर और नफ़ा की उम्मीद ना हो तो खामोश ही रहा जाए। ये तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहम तालीमात में से है जिन पर आपने निजात का दारो मदार बतलाया है, और बाज़ हदीसों से मालूम होता है कि नमाज, रोज़ा, हज और जिहाद जैसी इबादत की नौरानियत और उनका हुस्न व कबूल भी ज़बान की उसी एहतियात पर मौकूफ़ है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ इरशादात किताब अर्रक़ाक़ में गुज़र चुके हैं। चंद हदीसें यहाँ और दर्ज की जाती हैं। तशरीह। इस हदीस में अरकान इस्लाम के बाद आपने अबवाब खैर के उन्वान से रोज़ा और सदक़ा का जो ज़िक्र फरमाया है, इस आजिज़ के नज़दीक इससे मुराद नफली रोज़ा और नफली सदक़ा है, और उसी लिए आपने इसके साथ नमाज़ तहज्जुद का ज़िक्र फरमाया है जो नफल नमाज़ों में सबसे अफजल है। फिर आपने इस्लाम को रासल अमर यानी दीन का सर बतलाया है। बज़ाहिर यहाँ इस्लाम से मुराद इस्लाम कबूल करना और इसको अपना दीन बनाना है, और मतलब ये है कि अगर कोई शख्स सारे अच्छे अमल करे और उसके इखलाक व मुआमलात भी अच्छे हों लेकिन वो इस्लाम को अपना दीन ना बनाए तो उसकी मिसाल एक ऐसे जिस्म की सी है जिसके हाथ पाँव वगैरह सब दुरुस्त हों लेकिन सर कट गया हो। फिर नमाज को आपने दीन का सुतून बतलाया। इसका मतलब ये है कि जिस तरह कोई मकान बग़ैर सुतून के कायम नहीं रह सकता, उसी तरह बग़ैर नमाज के दीन का क़याम नहीं। फिर आपने जिहाद को दीन की बुलंद तरीन चोटी फरमाया। ज़ाहिर है कि दीन की बुलंदी और रफ़त जिहाद ही पर मौकूफ़ है। हदीस का सबसे आखिरी जुज़ जिसकी वजह से यहाँ एक हदीस को दर्ज किया गया है, ये है कि आपने फरमाया कि उन सब चीज़ों का दारो मदार इस पर है कि आदमी अपनी ज़बान की हिफाजत करे, यानी ज़बान की बेबाकियाँ उन सब एमाले हसना को बेवज़न और बेनूर कर देती हैं। फिर जब हज़रत मुआज़ को ये सुनकर तअज्जुब हुआ और इन्होंने दरियाफ़्त किया कि क्या बातों पर भी हमारी पकड़ होगी, तो आपने फरमाया आदमी जहन्नम में इंधे मुँह ज़्यादातर ज़बान ही की बेएहतियातियों और बेबाकियों की वजह से डाले जाएंगे। आज भी हर देखने वाला बचशम खुद देख सकता है कि जो बड़े बड़े गुनाह वाओ बाकी तरह आम हैं और जिनसे बचने वाले बहुत ही कम हैं, उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर ज़बान वाओ दहन ही से है। हर चाबर आदमी बरसद ज़े हमाज़ आफ़त ज़बान बरसद मारफ़ अल हदीस। किताब अल अख़लाक़। बाब कम बोलना और बुरी और फजूल बातों से ज़बान की हिफाजत करना। हदीस नंबर 318। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि जब आदमी सुबह करता है तो उसके सारे आज़ा आजिज़ी और लिजाजत के साथ ज़बान से कहते हैं कि खुदा की बंदी हम पर रहम कर और हमारे बारे में खुदा से डर, क्योंकि हम तो तेरे ही साथ बंधे हुए हैं। तो ठीक रही तो हम ठीक रहेंगे, और अगर तूने गलत रवि इख्तियार की तो हम भी गलत रवि करेंगे और फिर इसका खमियाजा भुगतेंगे। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। ऊपर वाली हदीस से मालूम हुआ था कि इंसान के ज़ाहिरी अज़ा में से ज़्यादातर ज़बान ही की गलत रवि लोगों के जहन्नम में डाले जाने का बाइस होगी। इस हदीस में बतलाया गया है कि ज़बान की उसी ख़ास नौइयत की वजह से हर रोज़ इंसान के सारे आज़ा बुज़बान क़ाल पूरी आजिज़ी और लिजाजत के साथ ज़बान से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा की बंदी हमारी सलाह व फ़लाह और हमारे अंजाम की अच्छाई बुराई तुझसे ही वाबस्ता है, इसलिए हम पर रहम कर और खुदा से बेखौफ होकर बेबाकाना ना चल, वरना तेरे साथ हम भी अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे। एक दूसरी मशहूर हदीस में आज़ा इंसानी में से क़ल्ब की ये ख़ुसूसियत बयान की गई है कि इज़ा सल अलजसदु कुल्लाउ विलंज़ा फ़िलसद अलजसदु कुल्लाउ, जिसका मतलब ये है कि इंसान के तमाम जिस्म और इसके सारे आज़ा का सलाह व फ़साद इसके क़ल्ब के सलाह व फ़साद से वाबस्ता है। लेकिन इन दोनों बातों में कोई तज़ाद और मनाफ़ात नहीं है। असल तो क़ल्ब ही है, लेकिन ज़ाहिरी आज़ा में चूँकि ज़बान ही इसकी ख़ास तर्जुमान है, इसलिए दोनों की नौइयत यही है कि अगर ये ठीक हैं तो खैरियत है, और अगर उनमें फ़साद और किजी है तो फिर इंसान की खैरियत नहीं। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अख़लाक़। बाब कम बोलना और बुरी और फजूल बातों से ज़बान की हिफाजत करना। हदीस नंबर 319। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़िम्मा ले अपनी ज़बान और अपनी शर्मगा का कि ये दोनों गलत इस्तेमाल ना होंगी, मैं उसके लिए ज़िम्मेदारी लेता हूँ जन्नत की। सही बुखारी। तशरीह। इंसानी आज़ा में ज़बान के अलावा गलत इस्तेमाल से जिस अज़ू की हिफाजत को ख़ास अहमियत हासिल है वो इंसान की शर्मगाह है। इसलिए इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के बारे में फ़रमाया है कि जो बंदा इसका ज़िम्मा ले कि वो गलत इस्तेमाल से अपनी ज़बान की भी हिफाजत करेगा और शहवत नफ्स को भी खुदा के अहकाम का पाबंद रखेगा, मैं उसके लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत का ज़िम्मा ले सकता हूँ।
यहाँ फिर ये बात मलहूज़ रहनी चाहिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कस्म के इरशादात के मुखातिब वो अहल ईमान होते थे जो आप ही की तालीम व तलक़ीन से इस बुनियादी हकीकत को जान चुके थे कि इस कस्म के वादों का ताल्लुक़ सिर्फ़ उन लोगों से है जो साहब ईमान और ईमान के बुनियादी मुतालबात को भी अदा करते हों। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब कम बोलना और बुरी और फजूल बातों से ज़बान की हिफाजत करना। हदीस नंबर 320। तर्जुमा हज़रत सुफ़ियान बिन अबद अल सक़फ़ी से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हज़रत, मेरे बारे में जिन बातों का हुज़ूर को ख़तरा हो सकता है इनमें ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक किया है। सुफ़ियान कहते हैं कि आपने अपनी ज़बान मुबारक पकड़ के फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा ख़तरा इससे है। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह मतलब ये है कि तुमसे किसी और बुराई का तो ज़्यादा ख़तरा नहीं है, अलबत्ता ये ख़तरा है कि तुम्हारी ज़बान बेजा चले, लिहाजा इसके बारे में होशियार और मुहतात रहो। हो सकता है कि सवाल करने वाले सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की ज़बान में कुछ तेज़ी हो, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फ़रमाया हो। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब कम बोलना और बुरी और फजूल बातों से ज़बान की हिफाजत करना। हदीस नंबर 321। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो चुप रहा वो निजात पा गया। मसनद अहमद जामा तिर्मिज़ी मसनद दारमी शब लीमान ललब्याकी। तशरीह मतलब ये है कि जिस शख्स ने बुरी बातों और फजूल बातों से ज़बान को रोका वो हलाकत के गार में गिरने से बच गया। अभी हज़रत मीमईन अलिफ़ज़ाल की हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गुज़र चुका है कि आदमी जहन्नम में ज़्यादातर ज़बान ही की बेबाकियों की वजह से अंधे मुँह गिराए जाएंगे। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब कम बोलना और बुरी और फजूल बातों से ज़बान की हिफाजत करना। हदीस नंबर 322। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे बता दीजिए कि निजात हासिल करने का गुर किया है और निजात हासिल करने के लिए मुझे क्या काम करने चाहिए। आपने इरशाद फरमाया अपनी ज़बान पर काबू रखो, वो बेजा ना चले, और चाहिए कि तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए गुंजाइश हो और अपने गुनाहों पर अल्लाह के हुज़ूर में रोया करो। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह ज़बान पर काबू रखने और अपने गुनाहों पर रोने का मतलब तो ज़ाहिर है, लेकिन इन दो के अलावा तीसरी नसीहत जो आपने ये फरमाई कि तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए गुंजाइश होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जब बाहर को कोई काम ना हो तो आवारा गर्दों और बेफिक्रों की तरह बाहर ना घूमा करो, बल्कि अपने घर में और बाल बच्चों में रहकर घर के कामकाज देखा करो और अल्लाह की इबादत किया करो। तजुर्बा शाहिद है कि बेज़रूरत बाहर घूमना सैकड़ों बुराइयों और फितनों का सबब बन जाता है। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब कम बोलना और बुरी और फजूल बातों से ज़बान की हिफाजत करना। हदीस नंबर 323। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी को मुखातिब करके फ़रमाया कि मैं तुम्हें ऐसी दो खसलतें बता दूं जो पीठ पर बहुत हल्की हैं, उनके इख्तियार करने में आदमी पर कुछ ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता और लला की मीज़ान में वो बहुत भारी होंगी। अबू ज़र कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वो दोनों खसलतें ज़रूर बतला दीजिए। आपने फरमाया, ज़्यादा खामोश रहने की आदत और हुस्न इख़लाक़। कसम उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मखलूक़ात के अमाल में ये दोनों चीज़ें बेमसल हैं। शब लीमान ललब्याकी। तशरीह जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, ज़्यादा खामोश रहने का मतलब यही है कि बेज़रूरत नामनासब और नापसंदीदा बातों से आदमी अपनी ज़बान रोके रहे। जिस शख्स का ये तर्ज अमल होगा, कुदरती तौर पर वो कम बोलने वाला और ज़्यादा खामोश रहने वाला होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत थी कि क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के लिए आपको हिदायत देनी थी, और आप इस ज़रूरत से बोलने में कोई कमी ना करते थे, बताने की हर छोटी बड़ा बात बतलाते थे। लेकिन इसके बावजूद आपके देखने वाले सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने आपका हाल ये बयान फरमाया कि किलोल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोल अल समुद। एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खामोश रहते थे। एक दूसरी हदीस में है कि वला यतकल्लमु इल्ला फ़ीमा यरजू सवाबाहु। दो, आप सिर्फ वही बात करते थे जिस पर आपको सवाब की उम्मीद होती थी। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब कम बोलना और बुरी और फजूल बातों से ज़बान की हिफाजत करना। हदीस नंबर 324। तर्जुमा
इमरान बिन हतान ताबई से रिवायत है कि मैं एक दिन हज़रत अबू ज़र ग़ैफ़ अल-ग़िफ़ारी की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनको मस्जिद में इस हालत में देखा कि एक काली कमली लपेटे हुए बिल्कुल अकेले बैठे हैं। मैंने अर्ज़ किया, ए अबू ज़र, ये तन्हाई और यकसोई कैसी है? यानी आपने इस तरह बिल्कुल अकेले और सबसे अलग थलग रहना क्यों इख्तियार फरमाया है? इन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे कि बुरे साथियों की हमनशीनी से अकेले रहना अच्छा है और अच्छे साथी के साथ बैठना तन्हाई से बेहतर है, और किसी को अच्छी बातें बताना खामोश रहने से बेहतर है और बुरी बातें बताने से बेहतर खामोश रहना है। शब लीमान ललब्याकी तशरीह। इस हदीस में ये बात ज़्यादा सराहत व वजाहत के साथ आ गई है कि खामोशी की जो अफजलियत है वो बुरी बातें करने के मुकाबले में है, वरना अच्छी बातें करना खामोश रहने से अफजल है। उसी तरह ये बात भी सराहत से आ गई है कि बुरा लोगों के साथ इख्तिलात व हमनशीनी से बेहतर तन्हाई है, लेकिन सलाह की सोबत तन्हाई से बेहतर है। यहाँ एक नुक्ता ये भी समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के बंदों की तबीयतें और उनकी इस्तिदादें और उनके रुझानात बहुत मुख्तलिफ हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में इतनी हकीमाना वसअत और ऐसी जामियत है कि मुख्तलिफ तबाए और मुख्तलिफ रुझानात रखने वाले बंदगान खुदा अपनी अपनी तबीयत और अपने अपने ज़ौक़ व रुझान के मुताबिक आपकी इत्तिबा करके अल्लाह के क़रब व रज़ा के आला मकामात हासिल कर सकते हैं। मसलन बाज़ लोगों का मिजाज और ज़ौक़ ऐसा होता है कि जिस कस्म के लोगों को वो पसंद ना करें उनसे मिलना जलना उनके लिए शाक़ और घृण होता है, और वो ऐसे लोगों से इख्तिलात रखने में अपना नुकसान महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम और रहनुमाई मौजूद है, जिसका ज़िक्र हज़रत अबू ज़र ग़ैफ़ अल-ग़िफ़ारी ने इस हदीस में फरमाया और जिस पर ख़ुद उनका अमल था। और बाज़ लोग अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से ऐसे होते हैं कि जिन लोगों के अहवाल और चाल चलन को वो पसंद ना करें उनकी भी इस्लाह और दुरुस्ती के लिए उनसे मिलना जलना और उनके बुरे असरात से अपनी हिफाजत करते हुए उनके साथ इख्तिलात रखना और मुख्तलिफ सूरतों से उनकी खदमतें करना उनके लिए शाक़ नहीं होता, बल्कि उनको इससे मुनासिबत होती है। उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीसों में जो अपने मौका पर आएंगे उसी तर्ज अमल की रहनुमाई फरमाई है, और अक्सर सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन जो हज़रत अबू ज़र की तरह तन्हाई पसंद नहीं थे, उनका तर्ज अमल वही था। बस सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन की सीरत के बाज़ पहलुओं में और उसी तरह ज़माना मा बाद के अहल ईमान और अहल सलाह के मुख्तलिफ तबक़ों के तर्ज अमल में जो इस तरह की रंगा रंगी कहीं कहीं नज़र आती है, उसकी हकीकत बस इतनी ही है कि अल्लाह की बनाई हुई तबीयतों और मिजाजी मनासबतों के कुदरती फ़र्क़ और रसूल अल्लाह की तालीम व तरबियत की जामियत और कामिलियत का वो कुदरती नतीजा है। जो लोग अपनी तंग नज़री से सबको एक ही हाल और बिल्कुल एक ही रंग में देखना चाहते हैं, दरहकीकत इन्होंने दीन की वसअत, तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत व कामिलियत और अल्लाह ताला की तक़वीनी व तशरीई हिकमत पर गौर नहीं किया है। मारफ़ अल हदीस किताब अल अख़लाक़ बाब तर्कमाला यानी हदीस नंबर 325। तर्जुमा। हज़रत अली बिन अल-हुसैन ज़ैन अल-आबिदीन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की इस्लामियत के हुस्न व कमाल में से ये भी है कि जो बात उसके लिए ज़रूरी और मुफीद ना हो इसको छोड़ दे। इस हदीस को इमाम मीम अलिफ़लाम काफ़ ने मुअत्ता में और इमाम अलिफ़ मीम दाल ने अपनी मसनद में हज़रत अली बिन अलिफ़लाम सीन नून से मरसला रिवायत किया है, और इब्न माजा ने सनन में मसंदा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किया है, और इमाम तिर्मिज़ी ने जामा में और बहीक़ी ने शब लीमान में इस हदीस को उसी तरह मरसला व मसंदा उन दोनों बुज़ुर्गों से रिवायत किया है। तशरीह। हदीस का मतलब यह है कि बेज़रूरत और बेफ़ायदा बातें ना करना और लगू व फ़ुज़ूल मशगलों से अपने को महफूज रखना कमाल ईमान का तकाज़ा और आदमी के इस्लाम की रौनक व ज़ीनत से है। उसी खुसलत का मुख्तसर इस्तिलाही उन्वान तर्कल माला यानी है मारफ़ अल हदीस। किताब अल अख़लाक़ बाब शुग़ल खोरी हदीस नंबर 326। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि चुककर आदमी जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। जिन बुरी आदतों का ताल्लुक़ ज़बान से है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको संगीन जुर्म और गुनाह अज़ीम करार दिया है और जिनसे बचने और परहेज़ करने की आपने सख्त तरीन ताकीद फरमाई है, उनमें से एक चुगलखोरी भी है, यानी किसी की ऐसी बात दूसरे को पहुंचाना जो उस शख्स की तरफ से इस दूसरे आदमी को बदगुमान और नाराज़ करके बाहमी ताल्लुकात को ख़राब कर दे। उसी बुरी आदत का नाम चुगलखोरी है। चूँकि आपस के ताल्लुकात की दुरुस्ती व खुशगवारी और हस्न मुआशरत और बाहम मेल व मोहब्बत तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद में से है,
यहाँ तक कि एक हदीस में बाज़ हैसियतों से इसको इबादत से भी अहम करार दिया गया है, इसलिए जो चीज़ बाहमी ताल्लुकात को ख़राब करके बुग़्ज़ वाओ अदावत और मुखालफत वाओ मुनाफरत पैदा करे, ज़ाहिर है कि वो बदतरीन दर्जा की मसीत होगी। बहरहाल चुगलखोरी को रसूल अल्लाह ने उसीलिए सख्त तरीन गुनाहों में से बतलाया है और आखिरत में सामने आने वाले इसके बुरे अंजाम से पूरी तरह डराया है। तशरीह मतलब ये है कि चुगलखोरी की आदत उन संगीन गुनाहों में से है जो जन्नत के दाखिला में रुकावट बनने वाले हैं, और कोई आदमी इस गंदी और शैतानी आदत के साथ जन्नत में ना जा सकेगा अगर अल्लाह ताला अपने फजल व करम से किसी को मुआफ़ करके या इस जुर्म की सज़ा दे के उसको पाक कर दे तो उसके बाद दाखिला हो सकेगा। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब चुगलखोरी हदीस नंबर 327। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन गनम और रसमा बिन्त ज़ेदाल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में जुदाई डालने वाले हैं, और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाक दामन बंदों को किसी गुनाह में मुलव्वस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करें। मसनद अहमद शब लीमान ललब्याफी। तशरीह इस हदीस में अल्लाह के अच्छे बंदों की यानी अल्लाह वालों की निशानी ये बतलाई गई है कि उनके देखने से खुदा याद आए, और बदतरीन इंसान उन लोगों को करार दिया गया है जो आदत चुगलखोर हों और चुगलियां खा खा के दोस्तों में फूट डलवाना जिनकी आदत और जिनका दिलचस्प मशगला हो, और जो बंदगाना खुदा को बदनाम और परेशान करने के दर पर रहते हों। बस आदमी को चाहिए कि वो सोबत व मोहब्बत के लिए ऐसे बंदगाना खुदा को तलाश करे जिनके देखने से दिल की गफलत दूर हो और अल्लाह की याद आए, और जिनके पास बैठने से क़ल्ब में ज़िंदगी और बेदारी पैदा हो, और उसके बरखिलाफ जो नाखुदा शनास और मूजी लोग दूसरों की बुराई के दर पर रहते हों और उनको बदनाम करना और नुकसान पहुँचाना जिनका ख़ास मशगला हो उनसे बचे और उनके बुरे असरात से अपने को बचाने की फ़िक्र करता रहे। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब चुगलखोरी हदीस नंबर 328। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथियों में से कोई किसी दूसरे की बात मुझे ना पहुंचाया करे, मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम लोगों में आऊं तो मेरा दिल सबकी तरफ से साफ और बेरोग हो। सनन अबी दाऊद। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिया उम्मत को सबक दिया कि दूसरों के मुताल्लिक़ ऐसी बातें सुनने से भी आदमी को परहेज़ करना चाहिए जिनसे उसके दिल में बदगमानी की कदूरत और रंजिश वगैरह पैदा होने का इम्कान हो, लेकिन वाज़ेह रहे कि जिन मौक़ों पर शरई ज़रूरत और दीनी मसलहत का तकाज़ा ऐसी बातें कहने या सुनने का हो वो मौक़े इससे मुस्तस्ना होंगे। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब ग़ीबत और बुहतान हदीस नंबर 329। तर्जुमा हज़रत अबू बरज़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए वो लोगो जो ज़बान से ईमान लाए हो और ईमान अभी उनके दिलों में नहीं उतरा है, मुसलमानों की ग़ीबत ना किया करो और उनके छपे हुए ईबों के पीछे ना पड़ा करो, यानी उनकी छपी हुई कमज़ोरियों की तौआ लगाने और उनकी तशहीर करने में दिलचस्पी ना लिया करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला का मुआमला भी इसके साथ ऐसा ही होगा, और जिसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से ये मुआमला होगा अल्लाह ताला उसको उसके घर में ज़लील कर देगा। सनन अबी दाऊद। तशरीह जिस कस्म के मफासद और जो ख़तरनाक नतीजे चुगलखोरी से पैदा होते हैं वही बल्कि उनसे भी कुछ ज़्यादा संगीन कस्म के नतीजे ग़ीबत करने और किसी पर बुहतान लगाने से पैदा होते हैं। ग़ीबत यह है कि किसी भाई की ऐसी बात या इसके किसी ऐसे फ़ेल या हाल का जिक्र किया जाए जिसके जिक्र से इसको नागवारी और अज़ियत हो और जिसकी वजह से वो शख्स हक़ीर व ज़लील या मुजरिम समझा जाए। चूँकि ग़ीबत से एक शख्स की रसोई और बेआबरूई होती है और उसको रूहानी तकलीफ़ पहुँचती है और दिलों में फितना व फ़साद का बीज पड़ता है, जिसके नताइज बाज़ हालतों में बड़े ख़तरनाक और दूर रस निकलते हैं। इसलिए ग़ीबत को भी सख्त तरीन गुनाह करार दिया गया है और इसकी इंतहाई शनाअत और गंदगी को ज़हन नशीन करने के लिए कुरान व हदीस में अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से इसको तशबीह दी गई है। बहरहाल ग़ीबत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम में निहायत ज़लील और घनौनी बदअख़लाक़ी और गुनाह कबीरा करार दिया है। और बुहतान का दर्जा इससे भी नौ आगे है। बुहतान उसका नाम है कि अल्लाह के किसी बंदा की तरफ ऐसी किसी बुराई और बदअख़लाक़ी की निस्बत की जाए जिससे वो बिल्कुल बुरी और पाक हो। ज़ाहिर है कि ये बड़ी शकावत की बात है और ऐसा करने वाले अल्लाह के और इसके बंदों के सख्त तरीन मुजरिम हैं। इस तमहीद के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चंद हदीसें पढ़ लिए। तशरीह
इस हदीस से ये मालूम हुआ कि किसी मुसलमान की गीबत और इसके ऐब और कमज़ोरियों की तशहीर में दिलचस्पी लेना दरअसल एक ऐसी मुनाफ़िकाना हरकत है जो सिर्फ़ ऐसे ही लोगों से सरज़द हो सकती है जो सिर्फ़ ज़बान के मुसलमान हों और ईमान ने उनके दिलों में घर ना किया हो। मारफ़ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब गीबत और बुहतान। हदीस नंबर 330। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब मुझे मिराज हुई तो मला आला के इस सफ़र में मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून सूफ तांबे के से थे जिनसे वो अपने चेहरों और अपने सीनों को नोच नोच के ज़ख्मी कर रहे थे। मैंने जबराइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे सख्त अज़ाब में मुब्तला हैं। जबराइल ने बताया कि ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में लोगों के गोश्त खाया करते थे, यानी अल्लाह के बंदों की गैबतें किया करते थे और उनकी आबरूओं से खेलते थे। सनन अबी दाऊद। तशरीह। नुहास के असल मानी तांबे के हैं और आग जब बिल्कुल सुर्ख हो तो उसको भी नुहास कहा जाता है। इस हदीस में नुहास के नाखून का जो जिक्र है बज़ाहिर इससे मुराद ये है कि उन लोगों के नाखून जहन्नम की आग में तपे हुए सूफ तांबे के या तांबे के से थे और ये इन्हीं नाखूनों से अपने चेहरे और अपने सीनों को नोच नोच के ज़ख्मी कर रहे थे। उनके लिए आलमी बरज़ख में ख़ास तौर से ये सज़ा इसलिए तजवीज़ की गई कि दुनियावी ज़िंदगी में ये मुजरिमीन अल्लाह के बंदों का गोश्त नोचा करते थे, यानी गैबतें किया करते थे और ये उनका महबूब मशग़ला था। मारफ़ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब गीबत और बुहतान। हदीस नंबर 331। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी और हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त और संगीन है। बाज़ सहाबा ने अर्ज़ किया कि हज़रत, गीबत ज़िना से ज़्यादा संगीन क्यों कर है? आपने फरमाया, बात यह है कि आदमी अगर बदबख्ती से ज़िना कर लेता है तो सिर्फ़ तौबा करने से इसकी माफ़ी और मग़फ़िरत अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है, मगर गीबत करने वाले को जब तक खुद वो शख्स मुआफ़ ना कर दे जिसकी उसने गीबत की है, इसकी माफ़ी और बख्शिश अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होगी। शब लीमान ललब्याक़ी। मारफ़ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब गीबत और बुहतान। हदीस नंबर 332। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, किया तुम जानते हो कि गीबत किसको कहते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही को ज़्यादा इल्म है। आपने फरमाया, तुम्हारा अपने किसी भाई को इस तरह जिक्र करना जिससे उसको नागवारी हो, बस यही गीबत है। किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत, अगर मैं अपने भाई की कोई ऐसी बुराई जिक्र करूं जो वाक़या इसमें हो तो किया ये गीबत है? आपने इरशाद फरमाया, गीबत जब ही होगी जबकि वो बुराई इसमें मौजूद हो, और अगर इसमें वो बुराई और ऐब मौजूद ही नहीं है जो तुमने उसकी निस्बत करके जिक्र किया तो फिर तो ये बुहतान हवा और ये गीबत से भी ज़्यादा सख्त और संगीन है। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस से गीबत की हकीकत और गीबत और बुहतान का फ़र्क वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाता है और ये भी कि बुहतान गीबत से ज़्यादा संगीन क़स्म का जुर्म है। यहाँ ये बात भी मलहूज़ रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला के बंदों की खैरख्वाही या किसी मज़रत और मफसदा के इंसदाद के लिए किसी शख्स या गिरोह की वाकई बुराई दूसरों के सामने बयान करना ज़रूरी हो जाए, या इसके अलावा ऐसे ही किसी शरई, अखलाकी या तमद्दनी मकसद का हासिल होना इस पर मौक़ूफ़ हो, तो फिर उस शख्स या गिरोह की बुराई का बयान करना इस गीबत में दाखिल ना होगा जो शरअ हराम और गुनाह कबीरा है बल्कि बाज़ हालतों में तो ये कारे सवाब होगा। चुनंचे हाकिम के सामने जालिम के खिलाफ गवाही देना या किसी पेशावर धोखेबाज की हालत से लोगों को बाखबर करना ताकि वो इसके धोखे में ना आएं, और हज़रात मुहद्दिसीन का खैर सका और गैर आदिल रावियों पर जरा करना और दीन व शरीयत के मुहाफ़िज़ उलमा हक़ का अहल बातिल की गलतियों पर लोगों को मतला करना, ये सब उसी कबील से है। मारफ़ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब दो रुखेपन की मुमानत। हदीस नंबर 333। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में इस आदमी को पाओगे जो कुछ लोगों के पास जाता है तो इसका रुख और होता है और दूसरों के पास जाता है तो और। सही बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब दो आदमियों या गिरोहों में इख्तिलाफ और निज़ा हो तो वो हर फरीक से मिलकर दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। उसी तरह बाज़ लोगों का हाल ये होता है कि जब किसी से मिलते हैं तो उसके साथ अपने हसन ताल्लुक़ का इजहार करते हैं और पीछे इसकी बुराई और बदखाही की बातें करते हैं। ऐसे आदमी को उर्दू ज़बान में दो रुखा कहते हैं और अरबी में ज़ौअलु जहीन कहा जाता है। और ज़ाहिर है कि ये तर्ज़ अमल एक तरह की मुनाफ़क़त और एक कस्म की धोखाबाजी है जिससे बचने की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल ईमान को सख्त ताकीद फरमाई है।
اور بتلایا ہے کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے اور ایسے لوگ سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تشریح: قیامت میں ایسا آدمی جس بدترین حالت میں دیکھا جائے گا اس کی کچھ تفصیل اس سے اگلی حدیث سے معلوم ہو سکتی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب دو رخ پن کی ممانعت۔ حدیث نمبر 334۔ ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو شخص دو رخا ہوگا اور منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح: اچھے اعمال اور اچھے اخلاق جن پر آخرت میں ثواب کے وعدے ہیں مختلف قسم کے ہیں اور ان کے درجے بھی مختلف ہیں، اسی طرح برے اعمال اور برے اخلاق جن پر عذاب کی وعدیں ہیں وہ بھی مختلف قسم کے اور مختلف درجے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت سے ہر نیکی اور بدی کا ثواب و عذاب اس کے مناسب مقرر فرمایا ہے، پس دو رخا پن جو ایک طرح کی منافقت ہے، اس کی سزا یہ مقرر فرمائی گئی ہے کہ ایسے آدمی کے منہ میں وہاں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ الیوم محفظنا۔ واضح رہے کہ جانوروں میں سے بعض صنفوں کی دو زبانیں ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی ہے کہ بعض بدعمالیوں اور بداخلاقیوں حقیقت میں نہایت خطرناک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت سنگین ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور ان سے بچنے کی جتنی فکر کرنی چاہیے اتنی فکر نہیں کرتے۔ ایسی ہی برائیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، وَتَحْسَبُنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ۔ تم اس کو معمولی اور ہلکی بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین اور بہت بڑی بات ہے۔ یہ بری عادت دو رخا پن بھی اسی قبیل سے ہے۔ ہم میں سے بہت سے اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے اور آخرت میں اس پر کتنا سخت عذاب ہونے والا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب صدق و امانت اور کذب و خیانت۔ حدیث نمبر 335۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ ہی بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی جب ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اور سچائی ہی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام صدیقی تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کذابین لکھ لیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں جن اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا اور جن کو لازمہ ایمان و اسلام قرار دیا ہے، ان میں سچائی اور امانت داری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث کتاب الایمان میں گزر چکی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا اور عہد کو توڑنا نفاق کی خاص علامات میں سے ہے، اور جس شخص میں یہ برائیاں جمع ہوں وہ منافق ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی وہاں ذکر کی جا چکی ہے کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور یہ کہ مومن جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات در کیے جاتے ہیں جن میں آپ نے براہ راست سچائی اور امانت داری پر قائم رہنے اور جھوٹ اور خیانت سے پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا بذات خود بھی نیک عبادت ہے، اور اس کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی نیک کردار اور صالح بنا کر جنت کا مستحق بنا دیتی ہے، اور ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی مقام صدیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا بذات خود بھی ایک خبیث خصلت ہے، اور اس کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ آدمی کے اندر فسق و فجور کا ملان پیدا کر کے اس کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ نیز جھوٹ کی عادت ڈال لینے والا آدمی کذابیت کے درجے تک پہنچ کر پورا لعنتی بن جاتا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب صدق و امانت اور کذب و خیانت۔ حدیث نمبر 336۔ ترجمہ: عبداللہ الرحمن بن ابی قراد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو آپ کے سواد الف بہ وضو کا پانی لے لے کر اپنے چہروں اور جسم پر ملنے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم کو کیا چیز اس فعل پر آمادہ کرتی ہے اور کون سا جذبہ تم سے یہ کام کراتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ان کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو،
یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو ادنی خیانت کے بغیر اس کو ادا کر دے، اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ شعب لیمان للبیاقی تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ و رسول کی محبت اور ان کے ساتھ سچے تعلق کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے، امانت داری کو شعار بنوائے اور جھوٹ اور خیانت سے کامل پرہیز کرے۔ اگر یہ نہیں تو محبت کا دعویٰ ایک بے جا جسارت اور ایک طرح کا نفاق ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب صدق و امانت اور کذب و خیانت۔ حدیث نمبر 337۔ ترجمہ۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 6 باتوں کے ضامن ہو جاؤ اور ان کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ 6 باتیں یہ ہیں: جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اور حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف سے آنکھیں بند کرو، یعنی کوشش کرو کہ ان پر نظر نہ پڑے، اور جن موقعوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہاتھ روک لو، یعنی ناحق کسی کو نہ مارو، نہ ستاؤ، نہ کسی کی کوئی چیز چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا ہے اور فرائض و ارکان ادا کرتا ہے اور مذکورہ بالا 6 بنیادی اخلاق، صدق و امانت وغیرہ کا بھی اپنے کو پابند بنا لیتا ہے تو پھر یقیناً وہ جنتی ہے، اور اس کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب تجارت میں صدق و امانت۔ حدیث نمبر 338۔ ترجمہ۔ حضرت سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی، مسند دارمی، سنن دارقطنی۔ تشریح۔ اس حدیث نے واضح طور پر یہ بھی بتایا ہے کہ قرب خداندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا اور مشاغل دنیا چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ ایک سوداگر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف فرمان برداری اور صدق و امانت جیسے دینی قوانین کی پابندی کے ذریعے حضرت انبیاء اور صدیقین و شہداء کی میت اور رفاقت تک حاصل کر سکتا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب تجارت میں صدق و امانت۔ حدیث نمبر 339۔ ترجمہ۔ حضرت عبید بن رفاعہ نے والد ماجد حضرت رفاعہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، یعنی عام تاجروں کا حشر بدکاروں کا سا ہوگا، سوائے ان خدا ترس اور خدا پرست تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقویٰ اور حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔ جامع ترمذی، سنن ابی ابن ماجہ، مسند دارمی۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب جھوٹ اور خیانت ایمان کے منافی ہیں۔ حدیث نمبر 340۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ مسند احمد، شعب لیمان للبیاقی۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ مومن اگر واقعی مومن ہو تو جھوٹ اور خیانت کی اس کی فطرت میں گنجائش نہیں ہو سکتی، دورسری برائیوں اور کمزوریاں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن خیانت اور جھوٹ جیسی خالص منافقانہ عادتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کسی میں یہ بری عادتیں موجود ہوں تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کو ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے، اور اگر اپنی اس محرومی پر وہ مطمئن نہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کو ان خلاف ایمان عادتوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا چاہیے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب جھوٹ کی گندگی اور سراہند۔ حدیث نمبر 341۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جامع ترمذی۔ تشریح۔ جس طرح اسی مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اللہ کے بندے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب جو تمہیں سچا سمجھے اس سے جھوٹ بولنا بڑی سخت خیانت ہے۔ حدیث نمبر 342۔ ترجمہ۔ سفیان بن اسید حضرمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ فرماتے تھے،
یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو، درانحالی کا وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بہرحال گناہ اور بہت سنگین گناہ لیکن بعض خاص صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا بھروسہ اور اعتبار کرے اور تم کو بالکل سچا سمجھے اور تم اس کو اعتبار اور حسن ظن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاخلاق۔ باب جھوٹی گواہی۔ حدیث نمبر 343۔ ترجمہ: خریم بن فاتق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھ لی، جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اشراک باللہ کے برابر کر دی گئی۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی اور قرآن مجید سورہ حج کی یہ آیت تلاوت فرمائی: فلن جتنبوا الرجوس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ خیر مشرک البا۔ بتوں کی یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو، صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنن ابی داؤد ابن ماجہ۔ تشریح: ابھی اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر جھوٹ گناہ ہے، لیکن اس کی بعض قسمیں اور صورتیں بہت ہی بڑا گناہ ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قضیہ اور معاملہ میں جھوٹی گواہی دی جائے اور اس جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی اللہ کے بندے کو نقصان پہنچایا جائے۔ سورہ حج کی مذکورہ بالا آیت میں جھوٹ کی اسی قسم کو شرک اور بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور دونوں سے بچنے کی تاکید کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اس طرز بیان کا حوالہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اپنی گندگی میں اور اللہ کی ناراضی اور لعنت کا باعث ہونے میں شرک باللہ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اور یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ اور جامع ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دن سواد الف بے سے ارشاد فرمایا اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے بیٹھے تھے لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش اب آپ خاموش ہو جاتے، یعنی اس وقت آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی اور آپ ایسے جوش سے فرما رہے تھے کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پر اس وقت بڑا بوجھ ہے، اس لیے جی چاہتا تھا کہ اس وقت آپ خاموش ہو جائیں اور اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاخلاق۔ باب جھوٹی قسم۔ حدیث نمبر 344۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک اور ناراض ہوں گے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاخلاق۔ باب جھوٹی قسم۔ حدیث نمبر 345۔ ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر مار لیا تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو، یعنی اگر کسی نے کسی کی بہت معمولی سی چیز قسم کھا کر ناجائز طور سے حاصل کر لی تو کیا اس صورت میں بھی دوزخ اس کے لیے واجب اور جنت اس کے لیے حرام ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہنی ہی ہو۔ تشریح: یعنی اگر بالکل معمولی اور بالکل بے حیثیت قسم کی کوئی چیز بھی جھوٹی قسم کھا کر کوئی حاصل کرے گا تو وہ بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاخلاق۔ باب جھوٹی قسم۔ حدیث نمبر 346۔ ترجمہ: اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑی ہو کر پیش ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح: ان تینوں حدیثوں میں اس شخص کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ جو کسی معاملہ اور مقدمہ میں جھوٹی قسم کھا کر دوسرے فریق کا مال مار لے۔ حضرت عبداللہ بن میم سین واو دال والی پہلی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب خدا کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا۔ نوز باللہ من غضبہ وقابہ۔ اور حضرت ابو الف میم ہے والی دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے اور دوزخ کا اس کے لیے لازمی اور قطعی فیصلہ ہے۔ اور اشعث بن قیس کی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن کوڑی ہو کر خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔
कितनी सख्त हैं तीनों सज़ाएं और जाहिर है कि उनमें बाहम कोई मुनाफात और तजादात नहीं है, लिहाजा अगर ये शख्स इस गुनाह अजीम से तौबा और तलाफ़ी करके इस दुनिया से नहीं गया है तो फिर इन हदीसों का तकाजा यही है कि इसको ये सब कुछ पेश आएगा और वो ये सारे अजाब चखेगा। और वाक़या ये है कि हाकिम की अदालत में खुदा की कसम खाकर और खुदा को गोया अपना गवाह करार देकर झूठ बोलना और किसी बंदे का माल मारने के लिए या उसको बेआबरू करने के लिए खुदा के पाक नाम को इस्तेमाल करना है भी ऐसा बड़ा गुनाह कि इसकी सज़ा जितनी भी सख्त दी जाए अन हिकमत है। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब झूठी कसम हदीस नंबर 347। तर्जुमा हज़रत अबूज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उनसे हमकलाम होगा, ना उन पर इनायत की नज़र करेगा और ना गुनाहों और गंदगियों से उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अबूज़र ग़ैम फ़े अलिफ़ रे ने अर्ज़ किया, ये लोग तो नामराद हुए और टूटे में पड़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 कौन कौन हैं? आपने फरमाया, अपना तहबंद हद से नीचे लटकाने वाला जैसा कि मुतकब्बरों और मुगरूरों का तरीक़ा है, और एहसान जताने वाला और झूठी कस्में खा के अपना सौदा चलाने वाला। सही मुस्लिम। तशरीह जिस तरह हाकिम और पंचके के सामने किसी मामले में झूठी कसम खाना अल्लाह ताला के पाक नाम का निहायत गलत और नापाक इस्तेमाल है, उसी तरह सौदे को बेचने के लिए गाहक के सामने झूठी कसम खा के उसको यकीन दिलाना भी इस मिलाही का निहायत बेमहल इस्तेमाल और बड़ी दनी हरकत है। इसलिए ये भी झूठ की निहायत संगीन कसम है और क़यामत में ऐसे शख्स को दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा और अपनी इस जलील बदकरदारी की वजह से ये कज़ाब ताजिर आखिरत में अल्लाह ताला की हम कलामी और इसकी नज़र करम और गुनाहों की बख्शिश से महरूम रहेगा। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब झूठ की बाज़ ख़फ़े कस्में हदीस नंबर 348। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ फरमा थे। मेरी वालिदा ने मुझे पुकारा और कहा, बढ़ के आ, मैं तुझे कुछ दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मुँह से फरमाया, तुमने इस बच्चे को क्या चीज़ देने का इरादा किया है? मेरी मुँह ने अर्ज़ किया, मैंने उसको एक खजूर देने का इरादा किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, अगर इस कहने के बाद इस बच्चे को कोई चीज़ भी ना देती तो तुम्हारे नामा अमाल में एक झूठ लिखा जाता। सनन अबी दाऊद शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह झूठ की चंद संगीन किस्मों का ज़ख़र वत ऊपर हो चुका, लेकिन बाज़ झूठ ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत से लोग झूठ ही नहीं समझते, हालांकि वो भी झूठ ही में दाखिल हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी परहेज़ करने की ताकीद फरमाई है। ज़ल की हदीसों में झूठ की बाज़ ऐसी ही सूरतों का जिक्र है। तशरीह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का असल मंशा ये है कि बच्चों को बहलाने के लिए भी झूठ का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि मुसलमान की ज़बान झूठ से आलूदा होनी ही नहीं चाहिए। अलावा अज़ीज़ इसकी एक बड़ी हिकमत ये भी है कि माँ बाप अगर बच्चों से झूठ बोलेंगे, अगरचे उनका मकसद सिर्फ बहलावा ही हो, फिर भी बच्चे उनसे झूठ बोलना सीखेंगे और झूठ बोलने में वो कोई कबाहत ना समझेंगे। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब झूठ की बाज़ ख़फ़े कस्में हदीस नंबर 349। तर्जुमा बहस बिन हकीम बुवासता अपने वालिद मावी के अपने दादा हीदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए अपने बयान में झूठ बोले, इस पर अफसोस। मसनद अहमद जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद दारमी। तशरीह मतलब ये है कि सिर्फ लतफ़ सोहबत और हंसने हंसाने के लिए झूठ बोलना भी बुरी बात और बुरी आदत है, अगरचे इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ओला तो खुद बोलने वाले की ज़बान झूठ से आलूदा होती है। दूसरे बातों से अहल ईमान के दिल में जो नफ़रत होनी चाहिए, इसमें भी कमी आती है। और तीसरी ख़राबी यह है कि लोगों में झूठी बातें करने की जुर्अत इससे पैदा होती और झूठ के रिवाज को मदद मिलती है। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब झूठ की बाज़ ख़फ़े कस्में हदीस नंबर 350। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के लिए यही झूठ काफ़ी है कि वो जो कुछ सुने उसे बयान करता फिरे। सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये है कि हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहक़ीक़ के बयान करते फिरना भी एक दर्जे का झूठ है, और जिस तरह जानबूझकर झूठ बोलने की आदत रखने वाला आदमी काबिल एतबार नहीं होता, उसी तरह ये आदमी भी लायक एतमाद नहीं रहता। बहरहाल मोमिन को चाहिए कि वो ख़फ़े कसम के उन सब झूठों से भी अपनी ज़बान की हिफाजत करे।